Amen. Thank you for that wonderful testimony. Mga nanay, mayroong budget hardship. And ito sa mga first year o sa second year, padayon lang yun sa pag-experience sa seminary. Experience nyo, ito sa makagraduate mo pastoral theology, maka-experience rin mo sa kalipay na yun ang graduate mo. And at this point, I request everybody, the graduates of batch 2014, the pastoral theology graduates and the special class graduates for their graduation song. Right there, no? So may I call our director again, and founder, Reverend Sampuli, and Reverend Dan Huyuboy, our assistant director of the seminary, and Reverend Rodrigo Campo, our senior students. So let's start with a special class graduates. For the gentleman, Balawang J. Eugene L., member of Bible Baptist Church, Balawang. Bungo Abilino L., Pulugapo plus D. Member of in Bagua, Pampanga. Tocante Wilfredo T. Member of the Bible Church,
Javier Remar C., member of Bible Brenda Dalgon Raul I., pastor of Faith in San Jose, Negros, Oriental. Messina Joseph D., Suelio Bobby M., member of And for the ladies, Rendell Jody C., member of the wife of Pastor Hidalgo. Suelio Vinegrera P., member of Nexon Janet Omamba Vilma D., for the associate in pastoral theology, Senegal, Brother J. Martin Bautista, member of Filipino Bible Church. And for the pastoral theology graduates, Suelio Eugenio Z., Omamba Maximo A. Thank you, Reverend Samuel. Now, let's go to our closing remarks. Closing remarks, as well as our announcement. And may I request also Reverend Lito Blanco for the closing prayer. Our founder and director, Reverend
Reverend Sangguli, the pastor of Filipino Bible Baptist Church, South Korea. We were there last February. We experienced the coolness of that very nice place together with overseas Filipino workers, and we joined their snow camp, and we really enjoyed a lot. That's a very nice experience. Thank you, Pastor Lee. And to our Assistant Director, Reverend Danilo Yohoy, my very best friend. My teacher also before, when I also was enrolled in the special class there in Mandawi, a Bible Baptist Seminary in Mandawi. He was my teacher. And to our secretary, Sister Roslyn Biohoy, for the effort and hard labor assisting the needs of this Bible school, and to the rest of the faculty members, brothers and sisters, our visitors, parents, and my laborers, co-pastors. Once again, have a pleasant afternoon. This is a very memorable experience we had way back 4 years ago. The man of God had a dream, and the dream became a reality, and there was a question from him that was asked from us, Pastor W and I, if this seminary would be an ideal, this place would be an ideal place for a seminary. And then he said, yes, Pastor Lee, because we're close to Cebu, we're close to the entry point of the island of Bohol. And so then, this really would be a very good place for a seminary. And then there was an intrigue from the other from outside, but I then said, if this is the will of God, so nothing can hinder. Amen? Yeah. So, this is really the will of God, that we'll have this Bible school. And we're all benefited by this training ground that was organized way back year 2011. The first time I stand in front of the students, and it was really a very challenging moment for us to teach the students how to preach and some very important doctrines from the Word of God. And today, as we all have this very nice experience, that the students we taught for the past few years had already graduated with their struggle towards trials and difficulties, but they were able to pass through the hardship problems that they have. Sa gi-share ni Brother Eugene, ako talang minasayo ang naranta magkasinabot, dito sa Panglao, ako kayo nga panalangin ang ilang presensya so sa tulog ka buwan. Matag Sabado o Domingo, dito sila. Now, sa makaingon ko nga sila ipadala sa Diyos dito, nga aron sa pag-assist sa bulaton sa mga dapit, kung ako kayo ang imong katabang o kahimuan. Kung usa sa mga naimong bunga, niinig maong pag-intern nila, ano na tayo kumaka sa dyan na special class, si Brother Abel o si Brother Jay, kung nag-enroll sa seminary, tapos at kayo ko sa among talipay. Kung mahisto ta o mga kalisod, risgo, mga kakuyaw, siguro makaingon sa ko, sa grasya na yun sa Ginoo tungkol kay sa matag simana, travel, midinhi, o wala kong misis, sa wala pa ang sakyanan, mag-motorbike me. Mabasa kami sa ulangan, ikan sa Panglao, along the way, ay mundini ko, gano'n sa amin. Tungkol kay magnagsakripisyo me para nainig ang bulaton.
Tinigulit sa damo, alas 10 sa gabi, kami yakong pa. Magmotor may katugo na tayo ko, pero ako lang nagmandahon kay wala man sa'yo dapat nga ingon ta doon ay kasiguruhan kung mapawalay may hindi mamiligro. Piligro din kayo, din atong lugar kung malabinan ta. So, agwang tamo na lang yun. Usahay daw sa makalimot na ko nga nag-drive na ko motor, nakatuog na ko drive. O ganito, niabot ko sa kagayon nga disgrasya kita, we were advised not to drive motorbike anymore, and our traveling allowance were increased, and so we're able now to drive a car. And so it was really a blessing because every time that we drive home, sometimes we stop along the road 5 times to rest 10 to 15 minutes just to close our eyes and wake up again and continue driving until we reach Panglao. And that experience lasted for the past 3 years until now. And it was really a great blessing because our investment is not in vain. That was not a waste of time, but a great investment. Why? Because in due time we will reap what we have planted. And to the parents of our students that are here, I encourage you to support your son or your children. Why? Because they are really a very big help for the problem of our nation. Ubaw na ang sa atong nasod, grabe kayo ang korupsyon dali sa ato. The national scene of corruption, grabe na kayo. Wala yung laing diskutan, ubang magkanasuran, your government is really a failure. Ang sa grabe kayong drugs, diri sa akong nasod, grabe sa biktima nata sa Panglao, duha ka managigala, kauban sa trabaho, usa kay gayon na hay, usa ka security guard, tungod sa paggamit ng drugs, nag-disco sila pauli, doon na sa Indonesia sila kauban na sa trabaho, kaway, naglabi sila iyang dipatay, ang iyang kauban sa trabaho. May bawa ang mga taga-Panglao ini. Siguro kung nasugilan pa tato sila sa pulong sa Ginoo, di ito mahitabo pa yung nato. Matangin sila sa kaluwasan. Huwag daghan pa. At in age pregnancy, grabe kayo din sa atong nasod. Ang abortion, we are rated the 3rd nation in the whole world. Ang pinakataas kayo rate sa abortion. Grabe din kayo. Di na nato mabutol na ato ng pamilya mo yung biktima. Salamat kayo sa Ginoo. Nagitawag na sa Diyos, ini ang bulhaton. Atong sumutaan, bugtong paagi din ang tao makabaton ng kasaban sa kinabuhi kung siya makabaton, kasaluan siya nakasalat sa makabaton sa kaluwasan o mausap ang iyang kinabuhi o katinig pa ang kaluwasan, ipaabot sa Diyos ganito sa tanang mga katauhan, fully evangelize ang isla sa Panglao, fully evangelize ang isla sa Bohol, ang region sa Region 7 o probinsya sa Visayas, Mindanao, Luzon, wala kong paagi di makapatunta o paglaong wala sa mga kamot sa maayong politician ang mahimong kasubaran at usapan sa problema sa atong nasod na arayot sa Diyos. Hindi palag tawag kita niinig maong tahas. Daghan ang mga palahubog na nakausap. Daghan ang mga broken home na na-revive. Daghan ang mga drunkards, mga gamblers na nakasapilang kinabuhi. Tungkol sa mga lagat sa Diyos na nagpagamit. I-challenge na to, kung kita adunay mga kabataan, wala pa magsimba, sugitlan na to sa pulong sa Ginoo, ato silang dadot sa simbahan, kaya muna ginagpong pagi din, makabaton silang hayag na pagmahon sa ilang kinabuhi. Makatabang nito sa ato ang mga kataginunsod, sa atong probinsya, sa atong nasod. Kung labaw sa tanan, ang kasiguruhan sa kaluwasan, sa kinabuhi ngayon, human matapos atong kinabuhi, ulang ang kinabuhi, diinig, kinabuhi alam sa kalibutan. Amen? So, usap ini siya, kada po kayo nga
hagit sa Dios matag usa kanato dili ni katapusan sa diha nga nakadawat na sila sa ilang mga diploma nagtuuta this already the end of their career, the end of their body. This is just the beginning for a greater challenge. We have to extend our being grateful to God nga gigamit kita niya. Gigamit niya ang sa kalang niya nga Koreano na nakabaton o kasing-kasing na Pilipino o din invest sa iyang time, money, effort o din pagod sa buhok. Ayun ninyo palabya ang panahon na hindi ko mag-extend magpasalamat ang Reverend Pastor Sangguni tungkol kay usa siya Koreano pero ang iyang kasing-kasing para natin ng mga Pilipino. So challenge na ito, huwag itong naging paagi, hindi makabatol o paglaong, hindi nasura. Kung ang tao nalulog sa yan ang paagi sa Diyos kaluwasan, kung ang tao balik sa Biblia, makakon sa kasayuran yan ang paagi sa Diyos sa kaluwasan, kausapan sa kinabuhi, hindi nilagay sa walang kasulatan. Amen? Ang Biblia, ang mula sa Ginoo, atong pa sa nalabay mga presidente sa Amerika, George Washington na ringon, there can be no, ingon pa niya, it is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. The Bible is the best gift given from God to human being, to man. The Bible is the best book in the world. The Bible that makes you the best person in the world. Si William Gladstone, nag-ingon siya, world leader, nag-ingon siya, there were 95 great men of the world in my time, and of them, 87 were followers of the Word of God. Amen? Bisan pa si, noon kayo ninyo, matapos na ito, ang tao na ingon nga, I shall return, General Douglas MacArthur, ingon pa niya, never a night goes by be I ever so tired, but I read the Word of God before I go to bed. O nagini ang atong bugtong, sukaranan, tuburan sa kahayag. Busa, kung ikaw usa ka magtinunan o ikaw usa ka matutudlo, usa ka dako kaya ng pribilehyo magkakasan na ito. Kung nasayod ka sa balang kasulatan, nasayod ka siya ng pagi sa kaluwasan, matag-adlaw at doon natin tubang ng mga katawan, matag-adlaw, kita na hilang influensya ng ito Manila, di na ito palabyo ng panahon, hindi na ito ikasugilo ng pulong sa Ginoo. Hindi pa ako sa seminary, usa kini siya sa simple, humble institution, kung may sa mga tubig, kita na sinabi, diini maong na-establish nga buluhaton apan ating paday sa pag-ampo nga kung wala naman sa pasuli, kung wala naman sa pasudan, kung wala naman po ang sunod ng mga generasyon mo magpadayon din tungod kay nagtatag sa atong mga kaliwat, daghan pa sa sakot sa atong panimalay, daghan pa sa mga kabataan, kinahanglan sila mag-iyahan. Kaya mga nagbubukan pagi, hindi sila makabatol. Ubuing paglapaw sila. Wala na tayo kalauman pa na mapaabot nining kalimutan na nato karon. Bugtong ragyod nga tuburan sa buing paglapaw ang gikan ragyod sa pulong sa Ginoo o ang gikan ragyod sa grasya o sa kamot sa Diyos. Ay sa una, imuha na ito day o sa memorable day sa matag sa kanato, ilabi-labi bigat ko sa mga newly graduates. We are all soldiers of God. And we need that kind of a soldier that can combat the enemy successfully in order for us to win a victory. Support from the parents. Di natupugan ang atong mga kabataan that they invested their lives for the Word of God. If you have talent, magiging matubuluhan ang ating mga talento for ito'y ipagamit natin sa Diyos. If we have money, magiging matubuluhan ang ating pera kung ito'y gamitin natin sa gawain ng Panginoon. Kung ikaw may talento sa pag-awit, magiging matubuluhan ang iyong pag-awit kung ito'y gamitin sa gawain ng Diyos. Kung kinsa pamantang, mayang tingog, kung kinsa pamantang, labing adunahan, kung di magamit sa kulaton sa Ginoo, huwag kapustanan. Inaot ko, tagaan paglugway sa Diyos sa atong kinabuhi, atong kita magamit sa pagpadayon, sa pagpalambo, sa pagpalingon, sa taas, sa ihatag sa Diyos na nato, sa pagpalingon, sa atong kagsatagsa, sa mga panimalay, sa pagpalingon,
pagpalikon sa tagsa-tagsa ka mga kasimbahanan di ka mahimutan sa Dios kanato sa matag dapit kita di panagtawag sa Dios. So atong pasalamatan para pag-ibalik ang imay ug dumog ngadto sa Dios tungod sa iyang grasya, tungod sa iyang tugma, ug tungod sa iyang kaluoy nga ipaabot kanato karon hangtod ning takna sa kapunon. Daghang salamat sa Dios para mapanalangin natin tayo. Diya na sa pipilan ng mga pahibalo, kini maong church sa Bible of Filipino Bible of the Church Clarin, magkasaulo lima kasumagan sukad na establisar kini mamulaton karong Mayo 4, 2014, ika 5th church anniversary. You are all welcome. And then we will also be having our youth camp. This is an annual activity sa atong fellowship to be held in Oroqueta City this coming May 6, 7, and 8. So let's pray for the need for sa financial need, sa safety ng pag-travel tayo dito sa Oroqueta, sa Mindanao, sa Sabi City, sa Sabi City. Then the opening of our seminary will start on June 9, 2014. So if you have your children, encourage them to enroll in the seminary. And we are still very willing and available from the heart to continue sacrificing, supporting, and willing to invest the rest of our lives for the furtherance of the gospel of Jesus Christ, for the pagpalikon sa gingharian sa Dios. Yan damang taglunan sa Dios ito sa langit, umoray ato ang paglaom. Nagabot sa itong panahon, magkita, magulita dito, magkita ta dito ang kanan. Ang Diyos magkapanalangin. Mag-ampo ka, kahit ang matalas pagpalito tayo. Manili, picture taking. Let's bow down our head and close our eyes, and let's pray. Our loving Heavenly Father, again we come to the presence, Lord, and give you thanks for the victory that you have given to us this very moment of time. This is, O Lord God, a very wonderful day, memorable for each and every one of us, that will be able to have this first commencement exercises in our Bible school. Thank you for the director and founder of this Bible school, Reverend Sanguli, and thank you also, Lord God, for Pastor Dan, our assistant director, and the rest of the faculty members. Thank you, Lord, for the students. They sacrificed a lot, and now they were able to pass those 3 years of hardship, difficulties, as we trained them. Thank you, Lord God, for our brothers and sisters, our wife that also been very supportive to us, the husband also, and the parents. Lord God, we all know that the presence of the Holy Spirit will in our midst. And thank you, Lord God, for the great victory that you have poured out in our midst. And we give back to you the honor and the glory. And all this give to us and pray in Jesus' precious name. And all the people say, Amen.